सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पंचम श्रेणी संस्कृत यार आज आम द्वितीय पाठ पढ़ा। तो द्वितीय पाठ लिखाही देख बालक हस्तेन लिखति। तो बालकटी हाथ रे लिखुची। तापरे अछि बालका हस्तेन लिखन्ति। तो बालक माने हाथ रे लेखुछन्ति। सेहीपरि देख अछि कृषक हलेन कर्षति। तो कृषक हलरे चाष करुछि। कृषका हलेन कर्षन्ति। तो ये बहुवचन हो गला कृषक माने हलरे चाष करुछन्ति। छात्र जानेन जाति। तो छात्र जानरे जाउछि। आउ बहुवचन अछि छात्रा जानेन जानती। तो छात्र माने जानरे जाउछन्ति। आचार्य सुधा खंडेन लिखति। तो आचार्य चक खड़ी रे सुधा खंडेन कहले चक खड़ी रे लेखुछन्ति। सेहीपरि आचार्या सुधा खंडेन लिखन्ति। तो आचार्य माने बा गुरुजी माने चक खड़ी रे लेखुछन्ति। जनः द्विचक्रेण गच्छति। द्विचक्र कहले साइकेल। तो लोकटी साइकेल रे जाउछि। सेहीपरि बहुवचन अछि जनाः द्विचक्रेण गच्छन्ति। तो लोक माने साइकेल रे जाउछन्ति। अश्वः बेगेन धावति। एठी अश्वः कहले गोटिए घोड़ा। तो घोड़ाटी बेगरे धाउछि। आउ बहुवचन अछि अश्वाः बेगेन धावन्ति। तो घोड़ा माने बेगरे धाउछन्ति। अहं कर्णद्वयेन शृणोमि। तो अहं कहले हला मु आ कर्ण हला कान। मु कान दुईटी रे शुणे। सेहीपरि बहुवचन रे अछि वयं। अहं रही गला वयं। कर्णद्वयेन शृणु। वयं कहले आम्बे माने। कर्णद्वय कहले कान दुईटी रे शुणुअछु। अहम कंदुकेन क्रीणामि। कंदुकेन कहले फुटबॉल बा पेंडु। तो अहं कंदुकेन क्रीणामि कहले मु पेंडु रे खेले। क्रीडामि कहले खेलिबा। सेपरि बहुवचन रे हेजिवो अहंर वयं। वयं कंदुकेन क्रीणाम। तो आम्बे माने पेंडु रे खेलुअछु। तापर देखो नरह शकटेन गच्छति। तो नर कहले लोक शकट कहले शगड़ गाड़ी। तो लोकटी शगड़ गाड़ी रे जाउछि। तापर बहुवचन रे हबो नराः शकटेन गच्छन्ति। तो लोक माने शगड़ रे जाउछन्ति। एबे आस यार अभ्यास कार्य लेखिबा बा आलोचना करिबा। एक नंबर देखो संस्कृतेन उत्तरं देहि। संस्कृत रे उत्तर लेख बा उत्तर दियो। करे अछि आचार्य केन लिखति। आचार्य कहा द्वारा लेखुछन्ति। तो उत्तर लेखिबो आचार्य सुधा खंडेन लिखति। आचार्य चक खड़ी रे लेखुछन्ति। ख नंबर के सुधा खंडेन लिखन्ति। के कहले क्यों माने चक खड़ी रे लेखुछन्ति। ताहार उत्तर लिखिबो आचार्याः सुधा खंडेन लिखन्ति। आचार्य माने चक खड़ी रे लेखुछन्ति। तापर ग नंबर देखो कह हस्तेन लिखति। किए हाथ रे लेखुछि। तो मने पकाओ बालक हस्तेन लिखति। तो बालकटी हाथ रे लेखुछि। घ नंबर बालकाः केन लिखन्ति। तो बालक माने बालकाः कहले बालक माने कहा द्वारा लिखन्ति। तो लिखिबो बालकाः हस्तेन लिखन्ति। ओ नंबर कृषक केन कर्षति। तो कृषक कहा द्वारा चाष करे। तो लिखिबो कृषक हलेन कर्षति। तो कृषक हल रे चाष करे। च नंबर के हलेन कर्षन्ति। के कहले क्यों माने हल रे चाष करन्ति। तो कृषकाः हलेन कर्षन्ति। कृषक माने। 6 नंबर
କଃ ଦ୍ୱିଚକ୍ରେଣ ଗଚ୍ଛତି, କିଏ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି? ତାହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଜନଃ ଦ୍ୱିଚକ୍ରେଣ ଗଚ୍ଛତି, ଲୋକଟି ସାଇକେଲରେ ଯାଉଛି। ଜ ନମ୍ବର ଜନାଃ କେନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେଉଁଥିରେ ଯାଆନ୍ତି? ତାହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଜନାଃ ଦ୍ୱିଚକ୍ରେଣ ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସାଇକେଲରେ ଯାଆନ୍ତି। ଝ ନମ୍ବର ନରଃ କେନ ଯାତି, ଲୋକଟି କାହା ଦ୍ୱାରା ଯାଉଛି? ତ ନରଃ ଶକଟେନ ଗଚ୍ଛତି, ଲୋକଟି ଶଗଡ଼ରେ ଯାଉଛି। ନ୍ୟ ନମ୍ବର କେ ଶକଟେନ ଯାଆନ୍ତି, କିଏ କହିଲେ କେଉଁମାନେ ଶଗଡ଼ରେ ଯାଆନ୍ତି। ତ ନରାହା, ନରାହା ଶକଟେନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନାନି ପୂରାୟ, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କରେ ଅଛି ଅହଂ ଡ୍ୟାକ୍ ଶୃଣୋମି, ତାହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଅହଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟେନ ଶୃଣାମି। ଖ ନମ୍ବର ଜନାଃ ଦ୍ୱିଚକ୍ରେଣ ଡ୍ୟାକ୍ସ, ତ ଜନାଃ ଦ୍ୱିଚକ୍ରେଣ ଏଠାରେ ହେଇଯିବ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ଗ ନମ୍ବର ଛାତ୍ରାଃ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଯାନ୍ତି, ତ ଛାତ୍ରାଃ ଯାନେନ ଯାନ୍ତି। ଘ ନମ୍ବର ବୟଂ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଶୃଣମ୍, ତ ବୟଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟେନ ଶୃଣମ୍। 3 ନମ୍ବର କୋଷ୍ଟକଂ ଦୃଷ୍ଟା ବାକ୍ୟାନି ରଚୟ, କୋଠରୀରୁ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କର। ତ ଲେଖିବ ଛାତ୍ରଃ ଯାନେନ ଯାତି, କୃଷକଃ ହଳେନ କର୍ଷତି, ଅହଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟେନ ଶୃଣୋମି, ବୟଂ କନ୍ଦୁକେନ କ୍ରୀଣାମଃ, ନରାଃ ଯାନେନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ସେହିପରି ହେବ ଛାତ୍ରଃ କନ୍ଦୁକେନ କ୍ରୀଡ଼ତି, ବୟଂ ଯାନେନ ଗଚ୍ଛାମ, ବୟଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟେନ ଶୃଣମ୍, ଛାତ୍ରଃ ଯାନେନ ଗଚ୍ଛତି, ଅହଂ କନ୍ଦୁକେନ କ୍ରୀଣାମି, ଛାତ୍ରାଂ ଯାନେନ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। 4 ନମ୍ବର ବାକ୍ୟାନି ରଚୟ, ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କର। ବାଳକଃ, ଗୋଟିଏ ବାଳକ, ତ ଲେଖିବ ବାଳକଃ ସଂସ୍କୃତଂ ପଠତି, ବାଳକ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ୁଛି। ହଳେନ ମାନେ ହଳରେ, ତ କୃଷକଃ ହଳେନ କର୍ଷତି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିଚକ୍ରେଣ, ତ ନରାଃ ଦ୍ୱିଚକ୍ରେଣ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରଃ, ଛାତ୍ରଃ ଗୋଟିଏ ବାଳକ, ତ ଛାତ୍ରଃ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଯାତି। ଲିଖନ୍ତି, ତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ହେବ ବାଳକ କଲମେନ ଲିଖନ୍ତି। ଗଚ୍ଛନ୍ତି, ଗଚ୍ଛନ୍ତି ମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜନାଃ ଗ୍ରାମଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ାମ ମାନେ ଖେଳୁଅଛୁ। ବୟଂ କନ୍ଦୁକେନ କ୍ରୀଡ଼ାମଃ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।